Hey. Halin na mo. Let's go. Dagan. Sige. Sige na. Nauna na si Kuya. Nauna na si Kuya. Go. Tagan. Hala, nauna na si Kuya. Master. Na namin ni Kuya. Dali. Master. Dali. Kapan na? Alright. Magdagan na po mi. Day 3. Master. Diri na punta sa Rio de Oro Boulevard. Sige Kuya. Tapoy. Pastor J. Alright guys. So nanabit na sa kuwan sa may Marcos Bridge. Traffic kayo. Ano ba guys? Kaayos sa kinano. Pauban no, nana. Where's the Liam? Laman rata bila Kuya. Sorry na. Yay! Laban sa nato. Mo diretso ta sa tumoy. Ay, sorry. Ha? Tubola to nato sila dira. Diretso ta? Ha? Oh, uban rata. Wala na sa tapat. Ha? Mo diretso may ni JJ. Wala tara mi dira, lingkod ra mo. Oo.